Tara, tara. Tara, tara. Gab, tara, Gab. Gab. Uy. Ayo. Intrams gagi guys. Tara. Sigat ano? Ha? Ano yan? Bakit? Tara, let's go. SG. Let's go. Let's go boy. Tara, tara, tara. Ay, ano? Sisimulan na namin, boy. Tara. Una muna ang ating agenda is natin mo gano'n. Sila. Hindi ko lang tara. Uy, sila doy, tara. Let's go, boy. Ikaw, puta. Inagago. Ano saan? Wala sila doon, boy. Wala sila doon. There is the camera. May camera, boy. Bakit may camera, boy? Di ba tapos? Di ba tapos, boy? Di mo alam. Di mo yan na yun, eh. Let's go. Ah, bakit? Ba't ka ba? Wala. Tara. Wala ka lang daanan. Wala ka lang daanan. Capture it, bro. Capture it. Dami na kami isa. Kuya, hanapin sila na. Sila ba na? Boy, sila na. Sila... Bus na sila. Tara. Tara. Oh my gosh, that's me! Go. Lang namin si Jen. Uy, Jen Mark! Boy! Uy, tara ka, boy. Ito ba, Jen Boy? Yan mo na! Go! Jen Boot. Tara, boy. Jen Boot tayo. Tara, Jen Boot. Jen Boot, Jen Boot, Jen Boot. Jen Boot, Jen Boot. Jen Boot tayo, go, go. Tara, boy, tara, boy, tara, boy, tara, boy. Tara, 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 tara. Jen Boot, tara. Tara, tara. Wait lang.
Pwede po daw tayo. Ano sa ba? There's 6, there's 17. Grabe yun ah. Let's go boy. Yung mga interrupted pero ayaw mag ano SM. Ayaw mag-upload. Let's go. Unauthorized. Tara, tara boy. Tara, 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 tara. Go. Straight. Ang init. Ay, naku. Grabe yun ako. Grabe, lalaro mo. So ayan, and we are, nasa intram sa tayo, and dami nakatingin sana habang nag-vlog ako, but ganun, di ba naman bakit, pero yeah. As you can see, ang dami nakatingin sa akin kanina, kaya yeah, it's very bad man. So yan, walang tao. Wait, what the heck? RIP boy. So ngayon, gagawa pa tayo ng part 2 na ito, and part 3 and part 4, okay? Ayun yung pinaka-last part natin, ang part 4. So ngayon, is, nasa room lang kami, nag-intend. And yeah, it's like a long time ago. So yeah, let's go. Cut ko man yung video, and gagawa tayo ng part 2 guys, okay? So, kasi nung kasi, intram. Kaya kailangan talaga mag-schedule ngayon, and marami rin yung gagawin. And mag-edit pa rin tayo ng video. What the heck, bro? So, yun. Oy, may na pala signal dito eh. Kaya pala eh. Kaya mag-mic lagi. Ayun o. Hey, shout out. Ayun o, shout out o. Go. Pag kumani video.